इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़े क्रांति की जरूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की, ताकि आने वाले समय में ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। স্বাধীনতা দিবসের আগে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি দেশে একটি শান্তিপূর্ণ দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুর ডাক দেন। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। দ্য হিন্দু জানিয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের আগে গত 13 আগস্ট এক ভিডিও বার্তায় এই আহ্বান জানান তিনি। 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি সম্মানজনক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশের নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতিতে সংস্কারের ওপর জোর দেন তিনি। सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। গত 2 মাসে পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন ও বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানান ওয়াংচুক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন এলেও এতে বড় ধরনের সংস্কার দেখা যাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন এই সমাজকর্মী। और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়াংচুক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার বিষয়টি তুলে ধরেন। তার দাবি, ভারতের পার্লামেন্টের প্রায় অর্ধেক সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং 1/3 বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं, केसेस हैं अपराधों के। 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? তবে তার এই মন্তব্য কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে নয় বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। বরং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার যোগ্য মানুষকে একত্র করার পরিকল্পনার কথা জানান। चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाए, और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं। ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहाँ हैं, कौन हैं, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं।